Yan guys, unit natin MB350. Kahapon pala to guys. Ngayon lang nabila ng condenser. Palitan natin condenser. Bago. Condenser lang pala yan guys. Binaba namin. May tagas yung condenser. Sabi na may-ari yung evaporator daw niyan bago daw eh. Kakagawa lang daw yan sa gawaan. Gawa lang butas yung condenser. Yan. Eh yung pa namin manager dito. Manager yan. Yes, tatay. Tay, shout out tay. Yan guys. Ha? Okay lang yan tay. Yan guys, tapos na yung MB850 natin. Pinalitan natin ng condenser. Lamig na guys. Lamig na. Ito? No, Palitan mo na. lamig na guys. Gaganda ang ata. Tanggal mo na. Sa likod guys, lamig na yan. Lamig na tayo? Ha? Lamig na? Hindi, pang-nisan na mo. Pang-nisan. Oo. Bigli-bigli. Pang-parasan. Filter lang ang problema doon. Mura lang naman yun. Saan yata? 1,000 rin yung may gate. Oo. Dito nga, nagapan yung compressor mo. Lagyan ng langis. Ha? Kasi mahina yung bomba na kahapon eh. Ngayon malakas na. Okay na. Nilagyan na ng langis. Oo. Lamig na. Biyaran mo na. Shout out muna tay. Ha? Shout out. Shout out sa GBan. Ayos tayo, yes. Yeah, follow and share na lang guys. Thank you.